Quiero que meditemos en la palabra del Señor We would like to meditate on the word of the Lord, y lo vamos a hacer bajo el título Confiando en Dios sin conocer los resultados finales. we're going to entitle today's message, Knowing God, Trusting God Without Knowing the Results. Confiando en Dios sin conocer los resultados finales. Trusting God without knowing the final results. Este pasaje que hemos leído es una historia memorable que sirve de gran aliento al pueblo de Dios. This passage that we just read is a memorable story that is used as an example for us. Y sirve de gran aliento en momentos de prueba, en momentos de grandes dificultades. And it is used for comfort in the moment of difficult situations and in the moment of problems. El autor de Hebreos, el capítulo 11, verso 34, los menciona precisamente en este capítulo como los héroes de la fe. The writer to the letter of Hebrews mentions them as the heroes of faith, Hablando de aquellos que apagaron fuegos impetuosos. speaking of them who quench great fires. De este pasaje o de esta historia aprendemos que se puede confiar en Dios aun cuando no podemos predecir los resultados finales. From this passage we learn that we have to trust God even though we don't know the final results. Eso es lo que nos enseña este pasaje. That's what this passage is teaching us. En primer lugar, miramos que Nabucodonosor había hecho una estatua de oro. So in first place we see Nebuchadnezzar had built a golden statue. Versículo 1 al versículo 7 de este pasaje. Verse 1 through 7 of this passage. Y la idea de esta estatua And the objective of this image, era que todos la adoraran. it was that everyone should worship it. Era que todos en el reino It was that everyone in the kingdom le rindieran adoración a esta estatua que él había levantado. should bow before this statue or this image that he had built. Cuando nosotros miramos el capítulo 2 When we see chapter 2 de este mismo libro, of this same chapter book, nos damos cuenta que Daniel le da la interpretación del sueño de Nabucodonosor. we see how Daniel gives the interpretation of the dream to Nebuchadnezzar. Y precisamente le habla de esta estatua. So he's precisely speaking to him about this statue. Esta estatua representaba a Nabucodonosor y su gran poder. This statue represented Nebuchadnezzar and his power. Pero este sueño no lo llevó a él a humillarse. But this dream did not take him or led him to be humiliated. El saber que era grande y poderoso To know that he was great and powerful, lo llevó al orgullo it led him to pride. y quiso manifestar su poder And he wanted to manifest his power. levantando una estatua de oro para que todos la adoraran. He was building up a golden image so that everyone should worship it. En la cultura religiosa de Babilonia era normal adorar estatuas. In the religious culture of Babylon, it was something normal to worship images. Así que para los caldeos esto era algo normal. So for the Chaldeans, it was something normal. Mire la estatua que el rey había levantado. See, the image that the king had built, La palabra dice que medía aproximadamente 30 metros de alto the Bible says that the height was approximately of 30 meters y 3 metros de ancho. and 3 meters wide. Así que estamos hablando de un edificio enorme. So we're talking about a huge building. Alabado sea el nombre del Señor. Esta estatua representaba a Nabucodonosor y hablaba de su grandeza.
So this image represented Nebuchadnezzar, and it spoke about his greatness. El capítulo 2, el verso 38 dice de la siguiente manera. Chapter 2, verse 38 says like this. Verso 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Verse 37. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of heaven hath he given into thy hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. Así que era una estatua que él había levantado en su honor. So this image was brought up in his favor and honor. Era una estatua que había levantado, reitero, para manifestar su grandeza. I may say it again, he built this image to highlight his greatness. Y del verso 1 al verso 7 del capítulo 3, So from verse 1 through verse 7 in chapter 3, él había ordenado que todos en su reino se postraran y adoraran la estatua de oro que él había levantado. he had commanded that every man in his kingdom should bow down and worship the image that he had built. Los instrumentos musicales estaban listos. The music instruments were ready. Los que los iban a tocar estaban listos. The ones meant to play the instruments were ready. Y todos los dignatarios estaban listos para darle adoración a la estatua de oro. And everyone was ready to worship this image of gold. Sonaron los instrumentos y todo mundo se postró ante la estatua de oro. So the instruments were played and everyone bowed down before this image of gold. Pero luego le informan al rey que ciertos dignatarios judíos no se habían postrado ante la estatua que él había levantado. But then the king was told that there were some people of the people of Israel that didn't bow down before this image. Verso 8 del capítulo 3 dice de la siguiente manera. Verse 8 says like this. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Verse 8 says, Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon,
Shadrach, Meshach, and Abednego, these men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Cuando el rey supo esta situación, él mandó a traer a los judíos. When the king got to know, he commanded to bring those Jews. Y ahora que ellos están en su presencia, él está dispuesto a perdonarlos si ellos adoran su estatua. Now, being in his presence, the king is willing to forgive them if they worship this golden image. O sea, el rey les dio una oportunidad más. It means that the king gave them a new opportunity. De verdad estos hombres eran valiosos para el rey. It means that these men were valuable for the king. El rey quería conservarlos The king wanted to preserve them. y por eso les da una oportunidad. And that's why he offers them an opportunity. Ante una desobediencia como esta, Facing disobedience as they did, un rey normalmente como Nabucodonosor no daba segunda oportunidad. such a king as Nebuchadnezzar wouldn't give a second chance or opportunity to these men. Esto habla de lo importante que eran estos hombres para él en su reino. This speaks about how important these men were for the king and his kingdom. O sea, ellos tuvieron una segunda oportunidad. It means that they had a second chance. Ante esta oportunidad que a ellos se les presenta, Before this opportunity that they are given, ellos pudieron utilizar algunas excusas para adorar la estatua y ser librados de la muerte. they could have used some excuses to have worshipped the image and be delivered from death. Yo me imagino, hermanos, a estos tres judíos en esa enorme llanura, I imagine these three men, Jewish men, in the plain, mirar miles y miles de personas postrado y adorando una estatua de oro. watching thousands and thousands of people kneel down, worshiping the golden image, Y encontrar tres personas en esa multitud de pie. and to find just three people standing up among all the multitude. Ahora que son traídos delante del rey, Now that they are brought before the king, reitero, ellos pudieron haber utilizado excusas para ser librados de la muerte. I may say it again, they could have used different excuses to have been delivered from death, Pero no las utilizaron. but they didn't. Estaban dispuestos a sufrir las consecuencias. They were willing to suffer the consequences. Estaban dispuestos a enfrentar la situación por difícil que fuera con tal de honrar a Dios. They were willing to face any kind of situation to please the Lord. ¿Qué excusas pudieron haber utilizado ellos? What type of excuses could they have used? Nos inclinamos ante la estatua, pero no la adoraremos de corazón. We are going to bow down before the golden image, but we're not going to worship it in our hearts. O sea, cualquiera hubiera dicho, no, pues nos vamos a postrar, pero en nuestro corazón no la vamos a adorar. Anyone could have said, we're going to bow down before the image and we're not going to worship it in our hearts. Vamos a aparentar que le estamos dando adoración con tal de librarnos de la muerte, pero en nuestro corazón no la vamos a adorar. We're going to play that we're going to worship the image, but we're not going to worship the image in our hearts. Otra excusa, pudieron decir, nos vamos a postrar solo una vez y luego le pedimos perdón a Dios y listo. We're going to bow down before the image once, and then we ask forgiveness to our God. Otra excusa que hubieran utilizado es, el rey tiene absoluto poder y de todas maneras hay que obedecerlo. Another one that they could have used is, the king is the authority and he has all power, so I have to obey him. Estas excusas y otras más hubieran
parecido lógicas, These excuses and even some more could have been or could seem logical, pero eran peligrosas. but they were dangerous. Porque si ellos se postraban y adoraban la estatua de oro que el rey había levantado, Because if they would bow down and would have worshipped the golden image that the king had set up, estarían violando el mandamiento que Dios había dado en Éxodo 23. they would have violated the commandment of the Lord that is written in Exodus chapter 3. Y ellos estaban dispuestos a sufrir las consecuencias y no violar la palabra de Dios. So they were willing to suffer the consequences, but not to violate the word of God. Estaban dispuestos a sufrir entregando su propia vida con tal de no desobedecer a Dios. They were willing to suffer, even to lose their own life, with the condition to please the Lord. Estaban dispuestos a sufrir la situación que fuera con tal de honrar a Dios y a su palabra. They were willing to suffer and deal and face any situation with the goal of honoring God. O sea, la palabra de Dios estaba por encima de ellos. It means that the word of God was above them. La palabra de Dios estaba por encima de su bienestar personal. It means that the word of God was above their personal wellness. El obedecer a Dios estaba por encima de cualquier circunstancia en sus vidas. To obey God was above any circumstance in their life. Ahora, además de violar el mandamiento de Dios, And besides transgressing the commandment of God, ellos hubieran manchado también su testimonio. they could have make a spot in their testimony. Y nunca más hubieran podido hablar con efectividad acerca de Dios. And they wouldn't have been able to speak with effectiveness about the Lord. Hay situaciones donde uno puede usar excusas y fallarle a Dios. There are situations that we could make just an excuse and we may fail God. Y pueda que entre comillas salga bien librado. And quotation marks, we could be delivered well. Pero ellos sabían que si hacían eso, But they knew if they did that, todo lo que habían hablado de Dios iba a quedar por el piso. everything that they had spoken about God would be just treated or fell into the ground. Todo el testimonio que habían dado de Dios por largo tiempo en Babilonia se iba a ver afectado. The testimony that they had given in Babylon for such long time was going to be affected. Ellos sabían que iban a perder la credibilidad, They knew they were going to lose their credibility, que su testimonio no iba a seguir siendo un testimonio eficaz. that their testimony was not going to continue being efficient or upright testimony. Por eso estuvieron dispuestos a sufrir las consecuencias. That's why they were willing to suffer any consequence. Estuvieron dispuestos a honrar a Dios. They were willing to honor God. Estuvieron dispuestos a honrar su testimonio. They were willing to honor their testimony. Estuvieron dispuestos a colocar por encima sus principios. They were willing to place their principles, their principles above. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? How many of you can give glory to God? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces usted se da cuenta que ellos confiaron en Dios aunque no podían predecir los resultados finales. So you may see and realize that they trusted God without knowing the future results. Mire lo que dice el verso 16. See what verse 16 says. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we
are not careful to answer thee in this matter. O sea, el rey les da la oportunidad It means that the king gave them the opportunity, y les dice, por ustedes van a sonar los instrumentos otra vez. and he is telling them, the instruments are going to be played again for you. Toda la ceremonia se va a llevar a cabo de nuevo All the ceremony is going to be played again para darles a ustedes una nueva oportunidad. to give you a new opportunity. Espero de ustedes la obediencia. I hope obedience from you. Y él les dice, ¿están dispuestos And he's telling them, are you willing que al oír los instrumentos that when you hear the instruments, se van a postrar y van a adorar la estatua de oro que he levantado? you're going to bow down and worship the golden image that I have set up? Y es cuando ellos le responden en el verso 16, And there is when they answered to the king in verse 16. no es necesario que te respondamos sobre este asunto. They say, we are not careful to answer thee in this matter. Tremendo, esto no es negociable, le dijeron. This is something tremendous. They are telling the king, this is not negotiable. No vamos a negociar la decisión que hemos tomado. We're not going to make a deal with the decision that we have already made. No fue que nos equivocamos, rey. It is not that we made a mistake, O king. No fue que entendimos mal la orientación que usted dio. It is not that we misunderstood the commandment that you gave. No fue que pasamos por alto la orientación del pregonero. It is not that we heard wrongly the voice or the message of the forerunner. O sea, ellos estaban dispuestos a morir. So they were willing to die. Le dijeron al rey, esto no es negociable. They told the king, this is not negotiable. Y luego en el verso 17 And then in verse 17, dice, he aquí nuestro Dios, oiga, esto es maravilloso, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. verse 17, if it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. Mire, porque es que el rey en la parte final del verso 15, él les dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? We have to check and see the last part of verse 15. It says, and who is that God that shall deliver you out of my hands? O sea, él les está diciendo, ustedes no tienen más opción. Ustedes tienen que adorar la estatua de oro que he levantado. He's telling them, you have no other option. You have to worship the statue or the image that I have set up. No hay quien los libre de mi mano. There is no God that can deliver you from my hand. Entonces cuando ellos le dicen al rey, no vamos a hablar sobre este asunto, So when they answer back to the king and tell him, we're not going to speak about this matter with you, king. y muestran en el verso 17 And they show in verse 17 su total dependencia de Dios. their complete dependence on God. Ellos habían aprendido a depender de Dios. They had learned to fully trust in God. Ellos habían aprendido a colocar todas sus ansiedades en las manos del Señor. They had learned to place all their weariness in the hands of God. Ellos habían aprendido a descansar en la ayuda de Dios. They had learned to trust when they were in anguish. Y miren que les dice, he aquí nuestro Dios. And they say, Porque él está diciendo, ¿qué Dios os podrá librar de mi mano? Ellos dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. so he says
to the question that the king is making, who is that God that shall deliver you out of my hands? And they answer, if it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thy hand, O king. Ellos le están diciendo al rey, rey, usted está equivocado. They are telling the king, you're wrong. Pueda que los dioses que usted ha levantado aquí no nos libren de su mano. It may seem that the gods that you have built up here, they are not going to deliver us. Pero al Dios al cual nosotros servimos tiene el poder para librarnos de tu mano. But the God whom we serve has all the power to deliver us from your hand. Ellos adoraban al Dios verdadero. They worship the true God. Adoraban al Dios que había creado los cielos y la tierra. They worship the God that created heaven and earth. Adoraban al Dios todopoderoso. They worship the Almighty God. Adoraban al Dios que coloca y quita reyes. They worship the God that places and takes away kings. Adoraban al Dios que estaba sentado en su trono. They worship the God who's seated in his throne. Adoraban al Dios que tiene el control de todas las cosas, hermano. They worship the God who's in control of everything. Que aunque ellos estaban cautivos en Babilonia, So they were captive in Babylon. pero su Dios no estaba cautivo. Their God was not captive. Su Dios es todopoderoso. Their God is almighty. Hermano, el Dios al cual usted y yo servimos nos puede librar. The God whom you and I serve can deliver us. El Dios al cual servimos nos puede ayudar. The God whom you and I serve El can Dios help us. al cual servimos nos puede dar la victoria. The God that we serve can give us the victory. Aleluya, su nombre His gloria. name be the glory. Qué bueno es el Señor. Mire, la firme resolución de ellos fue ser fiel al Señor y fiel a sus principios. So their final decision and firm decision was to honor their God and not the king. O sea, vamos a ser fiel a Dios, no importa lo que pase. It means we're going to be faithful to God. It doesn't matter where it may come. Vamos a ser fiel a Dios, sea cual sea las consecuencias de esa fidelidad. We're going to be faithful to God even if there is any type of consequence. Y por eso le dicen en el verso 18. That's why it says in verse 18. Mire, esto es maravilloso. Ellos les dicen, el Dios al cual servimos tiene el poder para librarnos de su mano. They are telling the king, the God whom we serve has all the power to deliver us from your hand. Oiga esto, verso 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. So if verse 18 says, but if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Por eso estamos diciendo, confiando en Dios sin conocer los resultados finales. That's why we're preaching under the theme, trusting in God without knowing the final results. Mire, ellos le dicen, nosotros estamos seguros del poder de Dios. They are telling the king, you know, we're very sure of the power of God. Estamos seguros que Dios nos puede librar del horno ardiente. We're very convinced, completely convinced that God, our God, can deliver us from the fiery furnace. Estamos seguros que Dios nos puede librar de tu mano, oh rey. We are completely sure that our God can deliver us from your hand, O king. Pero no sabemos si lo quiere hacer. But we don't know if he pleases to do it. No sabemos si nos quiera librar. We don't know if he wants to deliver us. Sé que tiene el poder para ayudarnos, We know that he has the power to help us. pero no sabemos si Él quiere que honremos su nombre entregando nuestra propia vida. But we don't know if he desires that we may honor his name by giving
out our lives. Sea lo que Dios determine, le dijeron al rey, no adoraremos la estatua que has levantado. They told the king, whatever God's will is, we are willing to take it. O sea, esa fue la determinación de ellos. That was their determination, Ser fieles hasta el final. to be faithful until the end. En otras palabras, ¿sabe qué dijeron? In other words, you know what they said? Primero morir antes que pecar. We first die than committing sin. Primero morir antes que fallarle a Dios. We first die than committing sin to God. Estamos dispuestos a que suceda con nosotros lo que sea, con tal de agradar a Dios. We're willing to do or to face whatever it may happen to us with the only aim or objective to please our God. Nos hemos preguntado hasta dónde estamos dispuestos Have we ever wondered what's the limit of our willingness a honrar a Dios. to honor God? ¿Qué estamos dispuestos a entregar con tal de honrar a Dios? What are we willing to give with the purpose of honoring God? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para honrar a Dios? What are we going to sacrifice with the only objective to honor God? Ellos eran dignatarios en Babilonia. They were people in the affairs of the kingdom in Babylon. Eran ministros en Babilonia. They were ministers. Eran hombres importantes en Babilonia. They were important people, Pero no les importaba su posición. but they didn't care about their position. Que nos quiten la posición, That our position may be taken, pero no vamos a deshonrar a Dios. but we're not going to dishonor God. Pero fueron más allá. But they even went beyond. Que nos quiten la vida, Our lives may be taken, pero no le vamos a fallar a Dios. but we're not going to fail God. No vamos a deshonrar a Dios. We're not going to dishonor God. No vamos a tener en poco la palabra del Señor. We're not going to have the word of God in less. Que Dios nos ayude, hermanos. May the Lord help us. La firme resolución de estos hombres fue ser fiel a sus principios. The firm decision that these three men made, O sea, tenían principios muy claros. they had very clear principles. Tenían principios en Dios muy definidos. They had very clear and defined principles in God. Y esos principios no eran And negociables. those principles were not negotiable. Esos principios estaban dispuestos a guardarlos They were willing to keep them hasta el final. till the end. Ellos honraron a Dios. They honored God. No sabían qué iba a pasar. They didn't know what was going to happen. Ellos no sabían que Dios iba a enviar su ángel. They didn't know that God was going to send the angel. No sabían que Dios desde el cielo estaba preparando para librarlos de su situación. They didn't know that God from heaven, He was making arrangements to save them. Pero estaban dispuestos a morir. But they were willing to die. Si había llegado la hora, The hour had come. estaban dispuestos a honrar a Dios. If the hour had come, they were willing to honor God. Estaban dispuestos a ser fieles a Dios. They were willing to be faithful to God. Estos hombres conocían a Dios. These men knew God. No conocían una religión. They didn't know a religion. Conocían al Dios verdadero. They knew the true God. Conocían al Dios verdadero. They knew the true God. Conocían a Dios, sabían quién era Dios. They knew God and they knew who He was. Y por eso estuvieron dispuestos. And that's why they were willing. Alabado sea Dios. Praise be the Lord. Y Dios también los honró. And so the Lord
also honored them. Dios obró poderoso milagro a favor de ellos. God worked a powerful miracle on their behalf. Aleluya. Miren lo que dice el verso 24, verso 25. Let's see what verse 24 and 25 says. Aleluya. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Verse 24 says, Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound in the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the 4th is like the Son of Man, of God. Ellos honraron a Dios y Dios los honró. They honored God, and God honored them. Ellos honraron a Dios y Dios tenía preparada su liberación. They honored God, and God had already prepared their deliverance. Ahora cuando el rey mira hacia el horno, Now, when the king is looking at the furnace, no ve 3 varones, ve 4. he doesn't see 3 men, he sees 4. Y los 4 se pasean en medio del horno de fuego. And the 4 are walking in the midst of the fire. Dios había enviado la solución. The Lord has sent the solution. Dios había enviado la The liberación. Lord has sent deliverance already. Dios respondió con milagros The Lord answered with miracles para ayudar a aquellos que habían confiado en Él, to help those who had trusted in Him, para darle la victoria a aquellos que habían confiado en Él. to give Him the victory to those who had believed and trusted Him. Nosotros conocemos el resto de la historia. We all know the rest of this story. Lo que quiero resaltar What I would like to highlight es que la confianza de ellos en Dios is that their trust in God fue sin límites. was without limits. Ellos confiaron en Dios They trusted in God sin saber el resultado final. without knowing the final result. Aprendieron a dejar en las manos del Señor They learned to leave everything in the hands of God, sus problemas, their problems, sus necesidades, their needs, sus dificultades, their difficulties, y Dios los ayudó. and God helped them. Dios los respaldó. God backed them up. Dios los honró. God honored them. Dios honró la fidelidad y la valentía de estos hombres que confiaron en Él. God honored the boldness of these men that trusted Him. Dios obró milagro a favor de ellos. The Lord worked a miracle on behalf of them. A veces atravesamos situaciones difíciles, Sometimes we face difficult situations, problemas que no sabemos cómo van a terminar, problems that we don't even know how they're going to end up, situaciones que no sabemos cómo solucionar. situations that we don't know how to solve. A veces enfrentamos crisis que llegamos a creer que es el final de la historia. There are some crises that we go through that we think that that's going to be the end of our lives. Nos encontramos a veces en un callejón sin salida. Sometimes we face no turning point. Pensamos que ese problema no tiene solución. We think that that problem has no solution. Pensamos que es el final. We think that it's the end. Pero aún en medio de esa situación, But even in the midst of that situation, sin conocer cuál va a ser el resultado final, without knowing what the final result is going to be, qué bueno es esperar en Dios. how great it is to wait upon the Lord. Qué bueno es confiar en Dios. How good it is to trust God. Qué bueno es decirle al Señor, ayúdame.
How good it is to tell the Lord, help me, Lord. No sé cómo va a terminar esto. I don't know how this is going to end up. No sé cómo se va a solucionar este I don't problema. know how this problem is going to be solved. No sé cómo voy a salir de esta situación que tengo. I don't know how I'm going to be out of this situation I'm facing. Pero yo confío en ti. But I trust you. Yo confío en tu poder. I trust in your power. Yo sé que tú me puedes librar. I know you can deliver me. Yo sé que tú me puedes ayudar. I know you can help me. Yo sé que tú me puedes dar la victoria. I know you can give me the victory. Mi vida está en sus manos, Señor. My life is in your hands, Lord. ¿Sabe qué dijeron ellos? You know what they said? Que pase lo que pase. Whatever it takes or happens, Pero estamos dependiendo de Dios. we are depending on God. Estamos confiando en el Señor. Our trust in God. Que en esta noche usted y yo podamos descansar también en Dios. That tonight you and I may rest upon God. Que no importa cuál sea su problema. I don't know what your problem is. Que no importa en qué situación usted se encuentre en este momento. It doesn't matter what the situation you're facing is. De pronto usted dice, no sé cómo va a terminar esta situación. Maybe you are saying, I don't know how this situation is going to end up. Pero confíe en el Señor. But I trust God. Dios no lo va a dejar solo. God's not going to leave you alone. Dios lo va a ayudar. God's going to help you. Dios le va a dar la victoria. God's going to give you the victory. Y mire que el mismo rey See that the very same king, terminó adorando a Dios. he ended up worshiping God. Terminó exaltando a Dios He ended up exalting God por la fidelidad de estos hombres. because of the faithfulness Su of these three fidelidad y men. mi fidelidad Your faithfulness and my faithfulness hará que otros honren a Dios. will make others to honor God. Hará que otros sirvan a Dios. Will make others to serve God. Hará que otros adoren al Dios Todopoderoso. Will make others to worship the Almighty God. Vamos a estar de pie, por favor. Please stand on your feet. Vamos a orar. Let's pray. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Dios honró la fidelidad, la valentía y las firmes convicciones de estos hombres que lo amaban, que estuvieron dispuestos a dejar todo bajo su control, sin conocer el resultado final, pero sabían que su vida estaba en las manos de Dios, que ellos dependían del Señor, que era una situación que se escapaba de su control, que ellos humanamente no podían hacer nada, pero estaban dispuestos a honrar a Dios, a ser fiel a Dios, sin importar cuál fueran los resultados finales. Oh, qué bueno es confiar en Dios. Qué bueno es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, depositar toda nuestra confianza, decirle al Señor, Señor, ayúdame a confiar en ti de tal manera que no me abrumen las necesidades, que no me controlen los problemas, las dificultades, que pueda tener claridad en mi vida, aún en medio de los momentos más oscuros, en medio de esas situaciones cuando perdemos la esperanza y pensamos que ya no hay nada que hacer, pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que nuestro Dios está sentado en su trono y que Él tiene control de todas las cosas y que Él nos puede librar, que Él nos puede ayudar,